नमस्कार मु प्रेक्षा सेठी ओडिशा सचेतन टाइम्स को आपन को स्वागत। बालुगां कॉलेज पड़िया रे आरंभ होईछि चिलिका पुस्तक मेला। 5 दिन व्यापी एही पुस्तक मेला चलिबो। श्रीजुक्त पृथ्वीराज हरिचंदन मान्यवर मंत्री आईन पूर्त अबकारी विभागों द्वारा पुस्तक मेला उद्घाटन। यह एक स्वागत योग्य पदक्षेप। ओडिशार जो जो पुस्तक आपण माने देखुछन जो पुस्तक आपण भाबुछन्ती मिलुनाही बोली आज आपण माने एही पुस्तक मेला रे आपण ता पाई परिबे। एतिकी मु कहि विदाय होछि। धन्यवाद। सरताई क्राइम महोदय आशावादी एवं आमे समस्त मध्य तंक सहित सहमत जे राजधानी पुस्तक मेला को मध्य आमे देखि आसीछु। एटा चिलिका पुस्तक मेलार प्रथम संस्करण जे भली भाबरे एवं प्रथम संध्या जे भली भाबरे जेतिकी भी संख्या रे पाठक मानकु एवं साहित्य अनुरागी को आकर्षित करि परिछि। एहा मध्य आम भितरे पुणी नूतन उत्साह एवं उद्दीपना भरी देउछि। कारण आमे अनुभव करि परजु आपण मानक भितरे जे सारस्वत विभूति माने रहिछन्ति जे सारस्वत साधक माने रहिछन्ति से माने सह सह साहित्य साधक मानकर जणे जणे प्रतिनिधि। आमे आपण मानकर उपस्थिति को नै पुणी आशावादी साधुवाद देउछु कृतज्ञता अर्पण करूछु। मंच मंडन करितबा वरेण्य अतिथि वर्ग मध्यरु अनेक विशेष भावरे अंचल जनप्रतिनिधि वृंद से महनीयता को व्यक्त कर वक्तव्य को उत्सर्ग करुछन्ति। जेहेतु आमे ए कार्यक्रम रे आहुरी अनेक गुडी रहिछि कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं जो माने आज आम सहित वरेण्य अतिथि सम्माननीय अतिथि मुख्य अतिथि रहिछन्ति सेमानक पई मंच को विशेष भाव में समर्पित करी सेमानकर वक्तव्य को उत्सर्ग करिथिबार आमे साधुवाद देउछु। मंच रे आज आम सहित मुख्य वक्ता भाव में आम समय विशिष्ट साहित्यिक प्रोफेसर शशांक शेखर चूड़ामणि को पाइछु एवं संपादना क्षेत्र में तंकर अनन्य अवदान एवं विशेष अनुभूति रही सबु बेले इतिहास साहित्य एवं सामाजिक तत्व आधार रे निजर वक्तव्य को से रखती। आज वरेण्य उद्घाटक एवं मुख्य अतिथि महोदय निर्देश क्रमे आम अनुरोध करूँ मुख्य वक्ता को शुणा पूर्व सम्माननीय अतिथि वृंद को जो मैंने आम सहित संयुक्त आम अनुरोध करूँ प्रथम बाणपुर एनएसी अध्यक्ष मिटू नायक महोदय संक्षिप्त संबोधन भितर आम उत्साहित करेंगे। धन्यवाद। चिलिका पुस्तक मेला 2026 आज आम अंचल गोटे खुशी दिन बोधे चिलिका माटी एटा प्रथम थर कर आमर बाणपुर माटीर प्रिय नेता ओडिशा सरकार मान्यवर मंत्री आईन पूर्त एवं अबकारी विभाग श्रीजुक्त पृथ्वीराज हरिचंदन महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देवु आम चिलिकावासी जहाँ तांकर प्रचेष्टा प्रथम थर पर चिलिका माटी चिलिका पुस्तक मेला आरंभ हो दीर्घ 5 दिन धरी चलो 24 तारीख टू नहीं 28 तारीख भर कार्यक्रम जारी रहा। आज आम सहित उपस्थित अच्छा चिलिका पुस्तक मेलार सभापतित्व कर सभापति महोदय श्रीजुक्त शरद पाइकरा महोदय आज कार्यक्रम मुख्य अतिथि आम अंचल वीरपुत्र ओडिशा सरकार आईन पूर्त एवं अबकारी विभाग मंत्री श्रीजुक्त पृथ्वीराज हरिचंदन महोदय जहाँ नेतृत्व में आज चिलिका माटी उन्नति पथर आगे जाइए चिलिकावासी विश्वास रही कि जहाँ दीर्घ दिन धरी
এই মাটিরে হইনଥିଲା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବୀରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତିନୋଟି ବିଭାଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚିଲିକାର ଉନ୍ନତିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ହିସାବରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପାଇଛେ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, ତିନି ଥର ସାଂସଦ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଲେଜ କିଟ୍ ଏବଂ କିସ୍ ବିଷୟରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଚିଲିକା ମାଟି ନୁହେଁ, ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଛି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ଚିଲିକା ମାଟି ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ପାଇଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ଚୂଡ଼ାମଣି ମହୋଦୟ। ସେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସବୁ କବି ସାହିତ୍ୟିକ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ ହୁଏ ସେ ଫଙ୍କସନ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବାଣପୁର ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ରଣସିଂହ ମହୋଦୟ। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ବେହେରା ମ୍ୟାଡାମ। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବଡ଼ ଭାଇ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଭାଇ। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବାଲୁଗାଁ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ, ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ପୁସ୍ତକକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇନଥିଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୁସ୍ତକରୁ ପଠନ କରି ଆମେ ପିଲାଦିନରୁ ଯାହା ଶିଖିଲେ ଏ ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଲେଭେଲକୁ ଆସିଛେ। ଯଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି କିଛି କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଆପଣମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଆସନ୍ତୁ, 5 ଦିନ ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କିତାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଚାହିଁବେ, ଯାହା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଏଠାରୁ କିତାବ ବୁକ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଚିଲିକାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚିଲିକାବାସୀଙ୍କର ଭରସା ରହିଛି ଚିଲିକା ମାଟିରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯାହା ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିଲା ତାହା ହେବ। ତା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ ହେଲା ବାଣପୁର ଭଗବତୀର ଯେ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ବାଣପୁରକୁ କିପରି ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ବାଣପୁର ମାର୍କେଟଟାକୁ ଟିକେ ଓସାର କରାଯାଉ ଏବଂ ମା ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ବଜେଟ୍ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।